Good morning mga guys. Flex ko lang itong nadaanan namin guys. Oh. Ayun, ganda ng view dito. Oh. Isang maganda dyan guys. Ayan oh. Amboklaw Dam. Tignan nyo po. Napakaganda guys. Oh. Yung ilog pala na yan guys. Makikita nyo. May spot dun sa area na yun. Pwedeng pagliguan po yan. Ayan po. Galing po yung tubig na yan sa Amboklaw Dam. Aw. Napakaganda po dito guys. Oh. Woo. Sulit po ang biyahe natin guys. Tignan nyo. Nature po ang ating may ispatan dito. Palibot po yan guys. Oh. Oh. Mapansin nyo po guys. Ayan po. Palibot po yan. Panay bundok po siya. Sulit po diba guys. Oh, mini kubo po dito po sa view spot po na to. Salamat po sa panonood guys. Thank you for watching po. Ingat-ingat po tayo lagi. God bless.